Donc, Lyoum, on va commencer à faire des exercices de TD, d'accord? Alors, est-ce que vous avez fait l'exercice comme je vous l'ai demandé hier? Shkoun qui a fait l'exercice. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés? Est-ce que qui a quelque chose à me dire? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était évident? Là, il y avait des difficultés. Vous avez fait l'exercice ou pas? Alors, personne? صباح الخير مدام. Là, les temps d'entrée-sortie et d'attente ne sont pas considérés. مثلا P1 نحسبها ال 3 وال 2 وال 1 مع بعضهم معناتها كان متاع السي بي يو والا معناتها نحسب اللي هي خرجت معناتها ان سيغتان مومون وبعد رجعت. معناها انت كي تحسب تو احنا دابيتود كي نحسبوا الطون دو روتاسيون شنو نعملوا لا دات دو سورتي فينال نحيو منها لا دات دونتري. دونك انت تولي لا دات دو سورتي فينال نحيو منها لا دات نتاع اخر اونتري من لونتري سورتي ومن بعد تزيدها معناها فينالمون قداش قعد اون تو انتر معناها فينالمون ما بينات البروسيسور وما بينات الفيل داتونت بري. اما لو طون اللي يخرج فيه للونتري سورتي هذاك يتنحى كومبليتمون ما يتحسبش في طون دو روتاسيون. معناها تنجم على ليميت تحسب لو طون توتال فينال موان l'initial moins le temps qu'il a passé dans la partie entrée-sortie. C'est clair? Ok, merci. Merci. Alors on va faire l'exercice ensemble tout de suite. Qu'on a d'autres questions. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés? Vous avez compris qu'il fait مثلا تخدموا diagramme de Gantt نتاعكم؟ Oui madame, ça va. Ça va? Ben, ممتاز جدا. Ben, alors, on regarde donc Lyon, on va essayer de faire l'exercice 4 et l'exercice 3, d'accord? Alors, on va lire ensemble l'exercice 4. Donc, on considère un système monoprocesseur, les 4 processus P1, P2, P3 et P4 qui effectuent du calcul et des entrées-sorties sur un disque selon les temps donnés ci-contre. Les processus sont disponibles dès le début dans cet ordre-là. Donc, les processus, on va d'abord copier ça. Donc, aujourd'hui, c'est le TD1 de lancement. Et on commence avec l'exercice 4. Donc, c'est la situation. OK. On considère que l'ordonnancement sur le processeur se fait selon une politique à priorité préemptive. Le processus élu à un instant T est celui qui est le processus près de plus forte priorité. Normalement, quand on dit priorité préemptive, on donne la priorité de P1 supérieure à P3, supérieure à P2, supérieure à P4. Donc, on va utiliser la politique de priorité préemptive avec les niveaux de priorité. Donc, on a P1, أكبر من P3, أكبر من P2, أكبر من P4. Alors, quand on dit akbar, c'est pas la valeur, c'est pas le numérique qui m'a chauffé l'exercice est fait, mais c'est plutôt la priorité. P1 est plus prioritaire que P3. Et on considère que l'ordre des services des requêtes d'entrée-sortie pour le disque se fait toujours selon une politique FIFO non préemptive. Donc, le processeur, c'est une priorité préemptive. L'entrée-sortie, c'est une politique FIFO. FIFO non préemptive, c'est de la redondance. Même si c'est non préemptive. FIFO, il est toujours non préemptive. D'accord? Donc, on va dessiner le diagramme de Gantt pour l'ordonnancement de ces processus et on va donner le temps de rotation moyen obtenu. On va faire ça ensemble. Donc, Anna, le temps d'exécution. 1, 2, 3, 4, 5. Si on a besoin de plus, on va faire plus tard. Donc, on considère que tous les processus commencent au même moment. Donc, ma famèche des temps d'arrivée différents. Et puis, on va essayer maintenant de les exécuter. Donc, quand on commence, on va commencer par qui? P1.
Donc, on va commencer par P1. Elle est où la priorité نتاعو أكبر وحدة. Donc, c'est une priorité préemptive. Cela dit, bon, puisque هو أكبر priorité, donc on va l'exécuter directement. Donc, P1, il est le temps d'exécution de Théo, c'est 3. 1, 2, 3. Donc, on va faire 3 unités de temps pour P1. On va شنو يعمل؟ يمشي يعمل لونتري سورتي. يخرج ويدخل في الفيل داتونت l'entrée sortie. Exactement. Donc, il va sortir. P1, il va sortir et il va tout de suite aller exécuter son entrée-sortie. Mais, puisque l'entrée-sortie, c'est un fait le FIFO. Et puisque, on considère les 4 processus. Donc, on peut dire, P1, dès que l'entrée-sortie, il l'a fait directement. On suppose que l'entrée-sortie est libre. Les 4 processus. Exécuter l'entrée-sortie. Donc, nous avons le diagramme de Gantt de l'entrée-sortie. Normalement, نصوروا diagramme de Gantt نتاع كل البيريفيريك عندنا كل élément ressources partagées عندنا. Donc هذا نتاع le processeur, on aurait pu dessiner aussi celui de l'entrée-sortie. Sauf que هوني on n'a pas vraiment besoin, خاطر واضحة. من بعد on va voir un exemple où on va devoir dessiner ça. Donc عندي هوني P1, donc P1 قداش حاجته entrée-sortie 7. Donc 1 2 3 4 5 6 7 et P1 va revenir et comme l'entrée-sortie نتاعو à l'instant 10. D'accord? Ensuite, on va exécuter شكون؟ لا مش P2 c'est P3. P3 هو البريوريتي الثانية. Donc P3 حاجته 2 unités de temps. Donc on va exécuter P3 ici. En bas, P3, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire 3 entrées-sorties. D'accord? Donc احنا عملنا هذه وهذه عملنا هذه. Le P3 حاجته 3 entrées-sorties. Donc si P3 sort à cet instant-là, وقتاش يرجع؟ 13. صحيح يرجع على l'instant 13. Donc dès que كمل P1 l'exécution de l'entrée-sortie نتاعو 1 2 3 donc le P3 va rentrer dans la file d'attente près à l'instant 13. Ben ensuite donc هذا سبعة عملناه من بعد شكون تاع مادام ما نقدرش نحطها من فوق وين معناتها فوق الخط الأحمر والأخضر متاع P1 و P3 نحط الفوق معناتها كأنه الدياغرام دو غون متاع l'entrée sortie. j'ai pas comme الفوق هكا من هوني معناتها تقول هكا ما فهمتكش برشا سامحني. لحظة مادام خاطر واقفة التصوير. اوكي مادام يعني جست فوق الدياغرام دو غون هكايا لاصقتها فوقها معناتها نولي نحط دياغرام آخر. إذا تحب نحطو دياغرام آخر نحطو دياغرام آخر ما عندي حتى مشكلة. on va le faire tout de suite. 1 2 3 4 5 نحطو تحته أنا d'habitude. Donc on doit faire attention باش يبداو نفس مادام الساعة منجموش يكونوا فرد واحد. لا مش فرد ما فات سي با لو ميم دياغرام تنجمش تحسبوا فرد واحد. مش نفس الدياغرام سو سون دو لا جوست نستعمل نفس لي زابسيس معناتها مش نفس الدياغرام. si tu veux نعرف كيما تحب. نعرف هذيك انا لا نوتاسيون نتاعي شو كان تمشي البروف اخر تلقاه il note différemment. البروف نتاع الاختي ما تعملش كيف انا الجمله. elle va utiliser un tableau avec des croix à mettre وكل معناها كل واحد عنده لا نوتاسيون اللي يستعملها. انا مستانسه بالنوتاسيون هذايا دونك si vous voulez utiliser une autre notation c'est à vous de le faire ماهيش حاجه obligatoire ماهيش c'est pas un standard ولا une norme ولا اللي هي sauf que انا نولي ما عادش نفهم برشا. فهمت دونك il vaut mieux كان باش تخدم ان اكزرسيس ونصلحوا لك انا il vaut mieux نبدا معناها حاجه اللي مستانسه نخدم بها كوم سا il y a pas de risque باش نفهمك بالغلط. t'as compris? مريقة مادام عايشك. Donc on peut le faire comme ça. Mais donc هذه 20 هذه 25 هذه 15. Donc كيفاش نوليو البي 1 ما هو خرج هوني à l'instant 3 donc il va faire السبعة نتاعو comme ça. Donc تخلي l'entrée sortie ici وخرج من l'entrée sortie ici. وعندك بعده ال P2 donc le P2 j'ai à l'instant هذايا mais il est obligé d'attendre donc il va faire 1 2 3 et là il va sortir à cet instant alors déjà radicale. Mais ensuite qui est-ce qu'on va exécuter maintenant? C'est le P2. donc 1 2 3 4 P2 va faire 4 unités de temps et ensuite يخرج يدخل هنا
il exécute l'entrée-sortie MTAO. بعد P3. Il كمل P3. Donc, on va faire 3 unités de temps. 1, 2, 3. Il termine à l'instant 6. Et enfin, P4, qu'est-ce qu'il fait? Donc, P4, la priorité MTAO أقل واحدة. Donc, هوني خرجوا الناس كلها تعمل في l'entrée sortie ولا تستنى في l'entrée sortie. Donc, عاد P4 اللي هو البريوريتي MTAO la plus petite باش يعمل كعبة. ومن بعد علاش ما يكملش السبعة؟ Préemption خاطر أكثر. Exactement, parce qu'on est dans le cas d'une priorité préemptive. Ça, le cas de priorité non préemptive. Dans ce cas-là, P1, P3 et P2 seraient obligés d'attendre حتى لين P4 يكمل السبعة نتاعو. Ce qui contre un petit peu le principe de priorité. Donc c'est logique, c'est en général beaucoup plus logique d'avoir une priorité préemptive qu'une priorité qui n'est pas préemptive. Donc j'ai le P4, tout de suite à l'instant 10, j'ai le P1. Donc le P4 va interrompre l'exécution, le système va interrompre l'exécution de la P4, donc nous allons le 7. Et puis maintenant, on va exécuter on va exécuter P1, اللي هو حاجته باثنين. Donc P1 باش يعمل 1 2. Et puis il va quitter. Et donc P1 عاود طلب l'entrée-sortie à l'instant 12. Maintenant, vous voyez, est-ce que c'est important? Je sais l'algorithme qui est utilisé dans l'entrée-sortie. Quand le P1 il est à l'instant 12, j'ai l'entrée-sortie à l'instant 12, et P3 était en train de s'exécuter. Ben, priorité non préemptive de toute façon. Donc, je ne vais pas à la P3 alors que nous allons utiliser l'entrée-sortie. Par contre, quand il P3, il y avait P1 dans la file d'attente et P2. Donc la deuxième question dans l'exercice c'est si on utilise le FIFO pour l'entrée-sortie, on utilise la priorité non préemptive. Donc ça c'est pour le processeur et ça c'est pour l'entrée-sortie. Donc la priorité ici, P2 قبل P1 يولي يتعدى P1 قبل P2 parce que P1 a une priorité plus importante. D'accord? Sauf que nous, donc le P1 interne, il est obligé d'attendre que le P2 termine son exécution. Et du coup, en fait, il va faire cave entrée-sortie ici. Et puis, il va revenir à l'instant 17. Vous arrivez à suivre? Ben, au tao, في الحفرة هي اللي تاو. كي خرج P1 شنو باش يصير؟ P4. Voilà, le P4 باش يلقى شوية فضوة, donc il va faire une unité de temps. Du coup, tu as le P4, mais le 5. À l'instant 13, qu'est-ce qui se passe? P3 revient à la charge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Exécute P3. Voilà, donc on va exécuter P3. P3, je 2 unités de temps. 1, 2, donc P3 va quitter la scène à l'instant 15. Donc, P3 كمل, ça y est. Le P2 et le P1 مازالوا في l'entrée-sortie. Donc, je suis un homme qui m'a كل مرة. P4. Voilà, c'est P4 qui va trouver. كل مرة كل ما يلقى فضوة, il s'exécute le P4. Voilà. Donc, P4 عمل الكعبة ومن بعد جاي ال P2. P2 شنو حاجته تاع؟ حاجته باش يعمل 3 unités de temps. صحيح ولا؟ Donc, يعمل une unité de temps. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Madame P2 حاجته بزوج. مدام دو مش اي حاجته اش قلت انا؟ عمل لي 3 سامحني اي تو رازون. دونك حاجته بدو. دونك هو عمل الكعبه جاب شي زيت ثانيه يا اخي جاي البي 1 اسكو يقص عليه ولا يكمل؟ قص عليه. يقص عليه parce que priorité préemptive ou le P1 est plus prioritaire. Donc le P1 il a besoin d'une unité et il quitte. Ensuite شكون يكزيكوتي؟ Le P2. Donc le P2 يكمل الكعبة نتاعو ومن بعد يخرج pour faire une entrée-sortie. Donc يجي يعمل كعبة entrée-sortie ici ويعاود يرجع à l'instant 21. Et donc فكل الحفرة الوسطانية شنو يصير؟ P4. 4. Voilà, donc P4 مازالت لها 3. ومن بعد رجع لها البي 2 دونك نقصوا على البي 4 البي 2 يزيد الكعبه اللي نقصته et il quitte. Et puis le P4 va pouvoir terminer 1 2 3
les 3 unités نتاعها et elle quitte. Donc اول حاجه نعملوها الساعه on vérifie اللي ما غلطناش ما نسيناش كعبه ولا حاجه كيما هكا. Donc احنا خلطنا قداش؟ خلطنا اخر وقت c'est le 24. Donc normalement quand on fait la somme des temps de CPU باش نلقاو 24. Alors calculez avec moi parce que je suis nulle en calcul. Donc 3 plus 2 ça fait 5. Ah oui, ça marche. Ouais, tu as raison. Et 4. Bien, donc 3 plus 2 c'est égal à 5 plus 1 c'est 6. 6 et 4 ça fait 10. 10 et 3 ça fait 13. 13, 14, 15, 16, 17. 17 et 7 ça fait 24. Donc c'est bon. C'est bon, معناها ما غلطناش ما فماش كعبه نسيناها ولا حاجه كيما هكا. C'est déjà excellent. Vous pouvez faire la même chose بالنسبه l'entrée-sortie si vous voulez, mais normalement il n'y a pas de souci. Bien, donc si on veut calculer maintenant le temps de rotation. قبل حاجه هي temps de rotation. Bon, c'est pas difficile, mais c'est un peu l'idée chouette. Donc on va calculer le temps de rotation de T1, le temps de rotation de T2, de T3 et de T4. Ensuite, on va faire le temps de rotation moyen, la somme sur 4. Mais le temps de rotation, 1, c'est quoi? En fait, j'insiste que vous mettiez les flèches. Les flèches, c'est beaucoup plus simple de calculer les temps de rotation. Donc, si on prend T1 par exemple, P1, تنظر ديما امشي ابدا من الاخر امشي للفلاش دو سورتي ونحي منها الفلاش دونتري اللي جوست قبلها يعني ça fait هذا 18 moins 17 donc en fait ظاهره هي ها كعبه هي donc ça fait 1 plus نرجعوا لهوني الفلاش دو سورتي اللي هي 13 نحي منها 12 نحي منها 10 donc ça fait 2 وهذايا 1 2 3 الفلاش دو سورتي نتاعنا 3 moins 0 donc ça fait 6. Vous avez compris comment j'ai fait? Réserve les flèches de P1, crédit la flèche de sortie moins la flèche d'entrée et les juste plus la flèche de sortie moins la flèche d'entrée plus la flèche de sortie moins la flèche d'entrée. C'est ça, معناها هوني سهله في P1 خاطر P1 c'est la plus prioritaire dès que تجي تexécute. Par contre, بالنسبه للاخرين فما aussi le temps d'attente اللي تعمل فيه dans la file d'attente تاع le CPU اللي هو مش قاعد يتشاف ماناش قاعد نشوف فيه réellement. Donc avec le système de flèches, c'est plus simple de le calculer. Donc si on prend بالنسبه توا le 2. Oui. يخي شرحنا معناها مستنسين نعملوا l'instant تاع السورتي تاع البروسيسوس مع l'instant d'arrivée ونحسبوا معاه d'attente اللي عملوا في وسط يعني كل شويه بروسيسور ولا يعني حاجه اخرى. En fait احنا علاش المره هذه معناها حسبنا جوست على خاطر احنا شقلنا كان تعاود ترجع للينونسي et je l'ai dit البارح aussi oralement les temps d'entrée-sortie et les temps d'attente d'entrée-sortie ne sont pas considérés comme des temps d'attente. معناها في وسط temps de rotation كي تحسب التون دو روتاسيون ما يلزمكش تحط معاه التون d'entrée-sortie. علاش ما تحطوش؟ على خاطر لو طون d'entrée-sortie ماهوش ما يقولكش كي تزيدوا en fait ينجم il fausse l'évaluation تاع l'algorithme اللي انت قاعد تستعمل فيه pour le processus pour le processeur. L'algorithme اللي احنا نستعملوا فيه c'est pour dire وقتاش c'est l'algorithme à court terme يعني وقتاش où est-ce qu'on place un processus dans la file d'attente près. لو كان انت تزيد معاها طون دونتري سورتي فما دي بروسيسوس اللي طون دونتري سورتي نتاعهم ياسر كبير فما دي بروسيسوس اللي طون دونتري سورتي نتاعهم ضعيف. En plus عندي انا بالنسبه للونتري سورتي عندي un autre algorithme qui est en train d'être utilisé اللي هو الفيفو. Donc لو كان انا نحسب dans le temps de rotation aussi le temps d'entrée sortie اللي قاعد يتعمل en fait باش je vais fausser les résultats que je vais trouver. باش نلقى مثلا peut-être اللي راهو P1 enfin je sais pas اللي راهو le temps de rotation تاعي pour cet algorithme là est très élevé alors que هو réellement il n'est pas élevé mais c'est juste l'entrée sortie اللي قاعده تهلك فيه. Tu vois un peu? Donc la rotation راهو كلمتها فيها c'est la rotation ما بينات la file d'attente près et l'exécution sur le processeur. Oh, il s'exécute شوية يستنى شوية il s'exécute شوية يستنى شوية donc ça c'est la rotation qu'on veut calculer. C'est pour ça اللي احنا كي ناخذوا sortie moins entrée plus sortie moins entrée نحينا خاطر الوقت اللي هو ما بينات هذوما ما بينات مثلا l'instant 12 et l'instant 17 هذا الوقت هذاك الكل P1 il n'était pas dans la file d'attente près et il n'était pas sur le processeur il était dans la file d'attente
نتاع l'entrée sortie والا en exécution في l'entrée sortie. Donc هذاك نحيوه ما نحسبوش. C'est clair? Oui, c'est clair, merci. Merci. Ben, هاي سيدي بالنسبة للدو دونك ش عندي واحدة une بلس alors ش عندي هوني واحدة اثنين ثلاثة بلس هذه قداش 5 6 7 8 9 9 c'est égal à 13. Là pour le 3 donc le 3 ش عندي خرج هو à l'instant 15 donc ça fait 2 plus 5. Ça fait 7. Et puis le 4. Alors, l'entrée sortie, je me donc c'est 24 directement, c'est le temps de sortie moins le temps d'entrée. Ma fille, je suis entrée sortie. Donc vous remarquez, les انا ما جيتش نحسب فيه هذوما بركه bien sûr. Il y a le temps اللي عداه هو يستنى في الفيل d'attente près. Donc qu'est-ce que je vais obtenir là du coup? Donc عندي 6 plus 3. Alors je vais ouvrir. Donc عندي 6 plus 13. Donc déjà femme. Oui. حتى ال P2 ال P3 puisque ما همش les prioritaires الأولى معناها بس باش يكون فما ان طون باش يكون فاسيل يستناو في ال P1 مثلا نحن ال P4 حسبنا كان معناها حسبنا الوقت نتاع سورتي نتاعو مو ان طون داريفي خاطر هو قعد معناها قعد يسكر في البروسيسور لكن ال P2 P3 زاد ابار الطون هو معناها يستناو في اسمه لونتري سورتي فما طون زاد عداو في معناها ordre de priorité باش يستناو في البي 1 اللي هو قبل. ابسولومون. اسكو حسبناه ولا ما حسبناهش بالطريقه اللي احنا عملنا بها تو؟ حسبناه. اغزلي انا اش عملت؟ انا في البي 2 مثلا ريغارد جي بري 1 بلس 3 معناها سورتي هذه دونك سورتي هذه موان لونتري هذه سا في 1 vous voyez عندي هذه موان هذه ديجا شفتها هذيا كي عملنا الوغ سيتي 3 حسبناها 3 الوغ كو هو اكزيكوتا منها زوج برك الكعبه الاخرى اللي ما اكزيكوتيهاش il était en train d'attendre P1 هذه زاده الاخرانيه اللي فيها 9 سي en fait il ne s'est exécuté في التسعه هذيك كان الاربعه الاخرانيين الباقي الكل قاعد يستناو في P1 و في P3 donc on a bien comptabilisé le temps d'attente que le processus a passé يستنى فيه les processus les plus prioritaires c'est clair فهمتك معناها لازم نحط الفلاش خاطر ما حطيتش الفلاش الانترونت عملت كان اللي نتاع Oui, c'est pour ça اللي هاك علاش نوريكم انا en fait les bonnes pratiques. Il vaut mieux toujours mettre les flèches entrantes باش تعرفوا وقتاش رجع من l'entrée sortie باش كي تحسب جوست تعمل sortante moins l'entrante sortante moins l'entrante. والا فما aussi l'autre possibilité اللي تجي هنايا في تعمل السورتي moins l'entrée مثلا هوني 21 moins 0 donc ça fait 21 وزيد تنحي منها الطون اللي عداه في l'entrée sortie. C'est-à-dire معناها من هوني لهوني بلس من هوني لهوني. Ok. Ben. Très bien. Donc on peut passer. Ben مانيش باش نعمل البارتي اللي بعدها je vous laisse le soin de la faire. هذايا ماذا بينا ما نضيعوش برشا وقت في معناها في حاجات اللي peuvent. نعم. طون دو روتاسيون تاع الثاني كيفاش؟ عاود لي سامحني. طون دو روتاسيون نحسبوهم بالطريقه الثانيه كيفاش؟ الطريقه الثانيه قلت لكم تجي تاخذ الفينال مثلا بالنسبه لبي 2 الفينال نتاعها سي 21 موان الانيسيال اللي هو 0 دونك تاخذ هذا الكل كيما عملنا المره الاولى وتنحي منها لي طون كي لا باسي في لونتري سورتي دونك هوني باغ اكزومبل مي سا ريفيان او ميم سي لا ميم شوز دونك هوني باغ اكزومبل ولا خلينا نحطها من نوتا كونفوندر افيك لا سورتي الاخرى دونك تولي 21 تنحي منها ال1 هذايا وتزيد تنحي منها من 16 حتى ل 9 دونك من 9 حتى ل 16 اللي هي 7 7 دونك 7 plus 1 دونك 21 moins 7 plus 1 Merci madame. D'accord. Ben, maintenant on va passer le 3, petit 3. Donc عملنا le petit 1. Maintenant, on va faire tout de suite le petit 3. Je vous laisse le soin de faire le petit 2. Dans le martel, comme les corrections de TD, ne vous inquiétez pas, même si on ne le fait pas ensemble, vous aurez la correction.
مي نحبكم بالحق vous essayez de vous concentrer وتخدموها وحدكم وتشوفوا un petit peu شنو les résultats que vous allez obtenir. Ben, si on fait la deuxième, on considère que l'ordonnancement sur le processeur se fait selon la politique tourniquet avec un quantum de 2 unités de temps. On suppose que donc un quantum égale 2. D'accord? Alors on suppose que l'ordre d'arrivée a été P1, P2, puis P3, puis P4. Donc même si le à l'instant 0, il donne l'ordre et l'individu. Donc ça, c'est comme s'il avait écrit une hypothèse. On va les considérer par ordre alphabétique. Et on considère ensuite que l'ordre des services des entrées-sorties se fait en FIFO qui m'amène à B. OK? Alors, on va faire ça ensemble. B, ICT. Donc, on va dessiner notre Gantt. وهل خلطنا قدير قلنا احنا 24 Alors, هوني قلنا puisque احنا نخدموا round robin, donc la file d'attente est très importante. On doit la représenter. Mais tout le monde arrive à l'instant 0, mais ils seront ordonnés dans cet ordre-là. Donc, شنو الالوان اللي تعملنا وحنا فوق. Donc P1 هي حمراء. P1 donc حاجتها بقداش حاجتها 3. ومن بعد عندي P2 زرقاء. حاجتها 4. عندي P3 حاجتها ب2 وعندي P4 حاجتها ب5. Donc c'est comme ça que je les place. Donc là, la priorité معناتها عندها حتى importance. D'accord? On va utiliser l'algorithme du tourniquet. Et on va essayer de voir qui fait est-ce que cet algorithme se comporte lorsqu'il y a des entrées-sorties. D'accord? Ben, allez, donc on a l'algorithme du tourniquet, on a le quantum égal à 2. Donc, allez, vous pouvez me dire qu'est-ce que je vais faire en premier. C'est quoi? P1. P1. Donc P1, comme il est en tête de file, donc je vais exécuter P1 pendant 2 unités. 2 unités de temps. Donc, on va P1 pendant 2, ou بعد P1, je vais نرجع la queue de la file. Voilà. Donc P1, il va revenir à la fin de la file d'attente et il lui reste encore une seule unité de temps. Ensuite, on exécute P2. P2, puis on captive, et il revient avec 2 unités de temps. P3, puis on captive, on va changer. L'entrée-sortie. Voilà. Donc ensuite, il va quitter pour faire son entrée-sortie. L'entrée-sortie FIFO, maintenant le rouge. Donc P3, chien. Donc on a les deux ça y est. Et il va faire 3 unités d'entrée-sortie, 1, 2, 3, et il revient à cet instant-là. Donc pendant qu'il est en train de faire l'entrée-sortie, il n'est pas dans la file d'attente pré. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la file d'attente pré. Donc on va pas le représenter. Il est bloqué. Donc, ensuite, je fais quoi? P4. P4. Donc P4, il va faire 2 unités de temps. Et il va revenir ici avec 5. On va P1. Alors, P1, حسب نشوف شعب. مرة بركة وبعدين فيها P2 P3. Très bien. Donc, il va faire une unité de temps. Ensuite, il quitte pour faire l'entrée-sortie. قداش l'entrée-sortie نتاعو P1 7. Est-ce qu'il va attendre وقتاش يرجع 1 2 3 4 5 6 7. C'est bon? Il revient à l'instant 16? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, Léo? Il revient à l'instant 16, voilà, les P3, ça y est, comme l'entrée-sortie interne. Oui. D'accord? Oui. Donc, P3, comme l'entrée-sortie, vous rejouez. Je vais faire le P3. Non, l'hypothèse, madame. Voilà, donc, pardon, ça marche? File d'attente, plutôt. Je cherche un fil d'attente, mais je l'hypothèse, il n'y a pas de conflit. Le P1, il fait l'entrée-sortie, ou le P3 rejoué le fil d'attente. Donc, je cherche en fin de file. ما عنديش في الفان دو فيل مادام كيرجع من لونتري سورتي اي خاطر التورنيكي يخدم راهو في فوق في الفيل
كي نرجع البروسيسوس في وسط ماناش نخدموا بالبريوريتي ماناش نخدموا بالاس جي اف ماناش نخدموا بحتى شيء لو تورنيكي il va ordonner les processus par ordre d'arrivée نتاعهم ومن بعد باش ياخذ منهم شوي 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 دونك يدخل سيستماتيكمون يدخل en fin de file toujours c'est clair Merci. باهي دونك هاي سيتي عندنا البي 1 ça y est مشى يخدم على روحه voilà et puis j'ai mon P2 P2 تاع واش باش يعمل il va faire 2 unités et là il va quitter pour faire son entrée sortie البي 2 يحب 3 دونك وقت اللي يكمل البي 1 البي 2 باش يخدم 3 نتاعو 1 2 3 et là il va revenir à l'instant 19 c'est bon vous arrivez à suivre ensuite j'ai le P4 le P4 il va faire 2 unités de temps ومن بعد يرجع en fin de file je crois que les faits ومن بعد عندي le P3 va faire 2 unités de temps ensuite il va quitter oui le P3 كمل donc le P3 quitte définitivement à l'instant 15 je continue شنو نعمل توا P4 قداش يكزيكوتي كعبه ولا زوز ولا 3 زوز donc il va faire une unité يجي le P1 entre temps باش يتحط en fin de file le P1 قداش يحب 2 donc le P4 يكمل الكعبه الثانيه نتاعو كي يجي باش يعمل الكعبه الثانيه نتاعو on regarde fait le système qui كمل هذا الكعبتين نتاعو le système regarde dans la file d'attente il trouve فما شكون يستنى في file d'attente donc يقص عليه d'accord donc le P4 يعاود يرجع هنايا avec une unité restante le P1 va faire 2 unités واحدة 2 البي 1 قداش حاجته هون حاجته ب 2 دونك خدم ال 2 نتاعو ومن بعد خرج باش يعمل l'entrée sortie حاجته كعبة entrée sortie donc normalement il va revenir à l'instant 20 puisque le P2 a terminé son entrée sortie le P2 il revient à cet instant là donc باش عملنا هون P1 خرج le P4 مزات له كعبة et le P2 revient le P2 قداش حاجته باش عمل هو ال P2 عمل 4 ومن بعد 3 donc حاجته ب قداش 2 voilà donc le P4 il va faire une unité de temps et ensuite il quitte le système entre temps le P1 رجع donc il a besoin d'une unité de temps aussi le P2 2 unités donc يمشي يخدمهم tranquille 1 2 كمان شي 2 لا مازال حاجته une entrée sortie donc il sort il fait son entrée sortie et il revient entre temps le P1 باش يخدم كعبة et il quitte كمل ça y est et le P2 en revenant il va faire une unité et quitte est-ce que c'est clair donc نسألك ال P2 كي خرج من l'instant 11 ماشي en l'entrée sortie ماناش حاطين اللي هو باش يرجع معناها حاطيناه في 19 على خاطر entre temps il faut pas oublier اللي راهو عندي le P1 qui est en train de faire son entrée sortie mais كمل كان à l'instant 16 donc le P2 qui مشى l'entrée sortie il est obligé d'attendre que le P1 termine dès que le P1 termine ينجم le P2 donc هو باش يكمل à cet instant là كمل هوني donc باش نحسبوا 1 2 3 et le P2 ينجم يكمل فهمت معناها le P2 ما ينجم يكزيكوت il est obligé d'attendre في الفيل d'attente نتاع l'entrée sortie حتى le P1 يكمل واضح ولا اي سي bon très bien madame oui madame بلي par exemple l'instant 15 l'instant 15 le P3 انا كمل البروسيسوس oui par exemple le P4 زيد عنده dans temps تاع l'attente entrée sortie معناها pour le moment 1 و 2 مازالوا يخدموا في l'entrée sortie وتقعد لنا معناها unité de temps معناها ما نعملوا فيهاش يصير فارغه تقعد فارغه le processeur معناها tous les processus sont occupés جميع يستناو في l'entrée sortie والاخر خرج كمل l'exécution تاعو donc تقعد لي حفره هون
مادام بعديك هذيك الحفره نحسبها في الطون دو روتاسيون ولا؟ هي الحفره بطبيعتك انت كي تخدم بالتكنيك اللي احنا شفناها بطبيعتك باش تلقى روحك معناها ماكش باش تحسبها على خاطر باش تلقى لي بروسيسوس الكل في البارتي اونتري سورتي وقتها. دونك كل اونتري سورتي هذيك بيسكو احنا ما نحسبوهاش دونك حتى الحفره هذيك ماهيش باش تحسب. T'as compris؟ احنا وقتاش نحسبوها الحفره هذيك؟ تعرف الحفره هذيك وقتاش الي انتريسونت بور نو؟ وقت اللي نجي نسالك مثلا فما ليكزرسيس نيميرو 1 تاع تي دي نقول لك كيل لو روندمون دو مون بروسيسور. الروندمون تاع البروسيسور معناها قداش قاعد يخدم اون بورسونتاج. اسكو خدم à 100% معناها il a exploité on a exploité la ressource au maximum ولا خدم مثلا à 80% de sa capacité à 90% de sa capacité. لو كان انت tu constates اللي فما حفر في وسط البروسيسور ماهوش قاعد يخدم فيهم في لي بروسيسوس là tu peux dire اللي لا الروندمون تاع البروسيسور نتاعي ماهوش 100%. مي سينون بور لي زيكزيكسيون هذوما يقعد يخدم عادي معناها نقعدوا نتصرفوا عادي جدا. تاكدوا؟ داكور. باهي هاي سيدي نجيو نحسبوا بالنسبه للبروسيسوس 1 باغ اكزومبل. Donc c'était شو هما لي طون تاعو. دونك عندنا هوني 20 21 22 23 donc c'est 23 moins 20 donc ça fait 3 plus وقتاش يكمل هنايا c'est 19 moins 16 donc ça fait 3 واحده اخرى plus 9 9 10 11 12 13 15. باهي 2 donc on fait à l'instant 24 donc on y fait 1 plus واحده 2 3 donc ça fait 4 plus et j'ai نكتبوها بالكدا donc c'est 1 plus 3 1 plus 3 plus donc on y خرج à l'instant 11 donc هو جاي à l'instant 0 donc ça fait 15. بالنسبه temps de rotation تاع 3 وين 3 الاخضر donc خرج à l'instant 15 وهو دخل à l'instant 9 donc ça fait 6 مش غلطه plus 6 ça fait 12. بالنسبة تير 4 il n'y a pas d'entrée-sortie كالعادة donc c'est 20. Et donc temps de rotation moyen c'est 15 plus 15 plus 12 plus 20 sur 4. 15 et demi. Alors si je vous demande d'analyser قبيله لقينا 12 et demi وتوا لقينا 15 et demi. حسب رايك quel est le résultat, quelle est l'analyse que je peux extraire ici? Le premier algorithme خير. est-ce que نجم نقولوا le premier algorithme خير؟ اي على خاطر الفيلد l'entrée sortie كيف على خاطر de toute façon on n'a pas considéré les entrées sorties, ok, mais ça n'a pas influé بالنسبه لينا. Donc l'entrée-sortie ما عندهاش حتى influence. Par contre, علاش à votre avis est-ce qu'on a trouvé اللي البريوريتي 12 et demi اقل برشا من الراوند روبين؟ عاودوا لي اللي قلناه البارح. شنو قلنا البارحه؟ خاطر بي 1 هو اكبر واحد وهو عنده اكبر بريوريتي معناتها ديما باش يكزيكوتي هو. Donc P1 c'est celui qui concerne en fait هو مش اكبر 3 4 5 6 بون ماهوش اكبر واحد راه اكبر واحد كان مانيش غالطه سي لو بي 2 4 5 6 7 والبي 4 معناها ما تحسبش راهو ما تحسبش لي زونطري سورتي كالعاده نحسبوا كان لي زيكزيكسيون. دونك هذا عنده 6 بي 1 طون ديكزيكسيون تاعو 6 البي 2 طون ديكزيكسيون تاعو 7 البي 3 4 والبي 4 7. Donc finalement le plus long c'est celui qui a la priorité la moins élevée, l'axe. Et du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Bonne chose. C'est une bonne chose. Les deux les plus lents, les P2 et P4, les le temps d'exécution de Teham Sabra, ont la priorité la plus faible. Puisqu'ils ont la priorité la plus faible, donc on a exécuté finalement les processus les plus rapides en premier. C'est vrai que P3 أقصر من P1 معناها كي نجينا استعملنا SNRT راهو ça aurait donné encore un meilleur résultat que 12 et demi. Mais البريوريتي في الحالة هذه ساعدتنا برشا في الواحد في temps de rotation. Par contre بالنسبة للتورنيكي احنا قلنا ديما التورنيكي il va nous donner des résultats qui sont très moyens معناها مش باهيين برشا على خاطر tout simplement
tous les processus, les temps de sortie étaient plutôt poussés vers la droite. Les temps de sortie, par rapport, si on compare par exemple avec la priorité, priorité c'est vrai, bon, le temps de sortie vous voyez les processus les plus courts, notamment les processus plutôt courts, notamment P1, alors que c'était donc ça donne finalement un temps de rotation puisqu'on a divisé les process sur plusieurs parties. Mais Madame. Madame. Monsieur d'abord. Madame, تو احنا كان يقول لنا كومباريو بالميثود الثانيه اللي احنا ديجا ما عملناهاش. احنا صحيح ما خديناش ان كونسيديراسيون الطون دونتري سورتي مي فورسيمون هو عنده دخل معناتها ما نجم نورمالمون ça va influer ça c'est sûr معناتها ما نجموش نقارنوا بالميثود الثانيه بارابور الاولى ولا ثانيه بارابور الثالثه خاطر مش نفس الالغوريثم في اللونتري سورتي. فهمتك. En fait هو اللي حبيت كان تعمل الثانيه كان quand vous allez faire la deuxième vous allez trouver qu'ils ont que la première et la deuxième ont exactement le même temps de rotation في الاثنين moyen. En fait هما حتى كان ما تلقاهمش exactement le même حتى كان مش نبدل خاطر en fait l'algorithme نتاع l'entrée sortie ينجم ياثر على les temps de sortie et les temps d'arrivée نتاع les différents processus. اما باش تلقاه ديما قريب على خاطر en fait كيفاش نقول لك معناها le temps de rotation il dépend très fortement de l'algorithme d'ordonnancement sur le processeur mais pas vraiment de l'algorithme d'ordonnancement sur l'entrée sortie puisque l'entrée sortie ماهيش محسوبه جمله في temps de rotation. C'est ce que je voulais dire. Tu as compris? Donc هذيك الحاجه اللي حبيت معناها la réflexion que j'aimerais que vous ayez. كي تبدا عندك انت le même algorithme d'ordonnancement côté processeur mais un algorithme d'ordonnancement sur l'entrée sortie qui est différent en général le temps de rotation ماهوش يبدا بعيد برشا على بعض معناها خاطر l'entrée sortie ما عندهاش تاثير كبير على le temps de rotation puisque ما تحسبش. مادام البروسيسور يجي معناتها يرجعوا للبروسيسور مخر لونتري سورتي يرجع مثلا البروسيسوس مخر للبروسيسور. سي سكو جو ديزي نجم يكون فما فرق ماهوش اكزاكتومون مش ديما يجي ايدونتيك احنا بالزهر هذه جا ايدونتيك ينجم يكون فما فرق معناتها نجم نكومباري تو نجم معناتها اذا كان خدمناه نجم نكومباري عليه وما ناخذش معناتها ما نحسبوش في مخي لونتري سورتي اكزاكتومون اي انا الريفليكسيون اللي حبيت توصل اللي راهو le plus important بالنسبه للطون دو روتاسيون ce n'est pas le temps l'algorithme نتاع l'entrée sortie mais c'est l'algorithme نتاع البروسيسور. هذيك هي الريفليكسيون اللي حبيتها توصل. واضح. Bien. Alors maintenant on va faire l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3 en fait باش يحكي لنا على la priorité. La priorité الالغوريثم نتاع الانتري سورتي هو نفسه في لي دو كا معناها زوز بار فيفو. لا هو يحكي على l'exemple numéro 2 اللي احنا ما خدمناهش اللي هو يقول لك تستعمل لا بريوريتي بريومبتيف في البروسيسور هي بدا باغ كونطخ تولي تستعمل لا بريوريتي نون بريومبتيف في الانتري سورتي ما عادش فيفو. فهمتني؟ D'accord. On parle de l'exercice qu'on n'a pas fait. Bien. Alors, تو باش نحكيو على البريوريتي. Donc فما البارح حكينا شويه رابيدمون على le principe de la priorité. قلنا فما زوج انواع de priorité, priorité préemptive et priorité non préemptive. Mais هو réellement dans la priorité il y a فما انواع اكثر من هكاك. فما alors بالنسبه للبريوريتي فما زوج انواع. معناها en grande partie. فما la partie priorité statique. Je معناها priorité statique. La priorité statique, ça veut dire que la priorité ne change pas pendant l'exécution. À toute l'exécution, j'ai une valeur de priorité pour chaque processus et ça ne change pas pour ces processus. C'est exactement la même chose que les عملناه في les exercices اللي قبل. عمل البارح par exemple كي خدمنا بالpriorité ولا توا كي خدمنا بالpriorité, on a considéré que la valeur de la priorité était statique ما تبدلش. L'autre type de priorité qu'on peut avoir, c'est la priorité dynamique.
Donc, la priorité dynamique, ça veut dire que la valeur de la priorité peut changer dans le temps. معناها توا أول ما دخل البروسيسوس كان عنده une priorité est égale à 5 par exemple ou à 3 et بشوية مثلا on peut avoir une formule pour le calcul de la priorité dynamique. مثلا توا كان 3 من بعد بشوية وقت اللي استنى برشا par exemple il n'a pas pu s'exécuter تيح الفالور دو priorité نتاعو تطلع البريوريتي تولي égale à 2. ومن بعد كانوا اكزيكوتا برشا مرات sur le processeur تعاود ترجع ل 3 etc. Donc la valeur de la priorité dynamique c'est quoi l'intérêt نتاعها à votre avis؟ وقتاش c'est intéressant باش اللي ما خدموش اصلا ما يصيرش فامي. pardon سامحوني بالواحد بالواحد diminuer la famille. diminuer la famille exactement. احنا المشكله نتاع البريوريتي سي كو اللي يشد ما يسيب معناها كان عندي ان بروسيسوس de haute priorité باش يشد البروسيسور ما عادش يسيبه بالكل. Donc pour éviter ce principe de priorité dynamique de façon à ce que la valeur de la priorité puisse changer au fur et à mesure qu'on avance في الtraitement de terme. Donc يوليو فما les processus de faible priorité عندهم une chance باش ils s'exécutent. Par contre, il faut faire très attention quand on utilise la priorité dynamique, mais ils aiment au bout d'un moment les deux processus يولي عندهم la même priorité. معناها لي بروسيسوس اللي اصلا على باز كاين واحد فيهم تري بريوريتير والاخر بو بريوريتير ما يلزمش نعمل une formule pour le calcul de la priorité dynamique اللي هو يخلي les processus moins prioritaires au bout d'un moment يوليو beaucoup plus prioritaires que les autres. Donc لازم تقعد quand même avec الفرق ما بينات لي بريوريتي. لو كان مثلا ان بروسيسوس بو بريوريتير خذا شويه لو بروسيسور ولوتر مازال يستنى يلزم مثلا لا فورمول نتاعي elle permet à l'autre de rapidement reprendre le contrôle du processeur مش يقعد يستنى فيه حتى يكمل ال 5000 انستركسيون نتاعو. Vous comprenez un peu؟ واضح الكلام اللي قلته ولا؟ Oui. Parfait. Donc هذوما زوز انواع. Maintenant فما أنواع أخرى aussi. Donc on peut avoir la priorité. Donc احنا المرة اللي فاتت حكينا avoir la priorité préemptive et non préemptive. Par exemple sur les périphériques, en général في les périphériques l'exécution تبدا non préemptive ما تقصش. Donc كيف ما شفنا في l'exercice اللي فات نجمو نعملوا مثلا pour le processeur une priorité préemptive, par contre pour les entrées-sorties une priorité non préemptive مثلا. Maintenant un autre type à part هذوما c'est les priorités à une seule file d'attente et les algorithmes qui utilisent plusieurs files d'attente. ici essayons de comprendre. احنا شنو قلنا؟ en général, quand on a un processeur, on va avoir une file d'attente de processeur, on va agir les processus unitaires et on va les placer dans le processeur selon la priorité du terme. Donc, les priorités élevées en tête de file et les priorités les moins élevées à la fin de la file. C'est les priorités à une file d'attente. Enfin, une autre alternative, en fait. Au lieu d'avoir une seule file d'attente, on peut avoir plusieurs files d'attente. Pour mon processeur, معناها كلهم à l'état près. Donc l'état نتاع les processus les files هذوما كلهم prêts. Par contre, كل file d'attente, elle représente une valeur de priorité différente. مثلا, on peut placer la priorité la plus haute هوني, la priorité اللي أقل منها, la priorité اللي أقل منها. Donc chaque valeur de priorité peut avoir une file d'attente différente. Donc, je place les processus MTI. Donc, on dit les processus P1 et P4 ont la priorité 1, on dit P2 et P5 ont la priorité 2, on dit P3 qui a la priorité 3. Chacun des processus sera placé dans la file d'attente et est associé la priorité MTI. وقتاش نتعداو à une file d'attente de priorité moins élevée, وقت اللي تفرغ الفيل d'attente اللي قبلها. معناها ما نتعدى انا الفيل d'attente الثانيه ناخذ منها كان وقت اللي الفيل d'attente نيميرو 1 فرغت. باهي يقول القائل شنو الفرق دوكو ما بين plusieurs files d'attente et une seule file d'attente؟ كل واحدة نحط فيها الأخير. سامحني كل واحدة نحط فيها الجويد دوردونسمون كما نحب. Exactement.
Donc, l'intérêt le kbir de diviser les files d'attente, les processus sur plusieurs files d'attente, c'est que dans chaque file d'attente, je peux avoir un algorithme d'ordonnancement différent. Supposons que je نستعمل راوند روبين d'accord dans les systèmes العاديين النورمال اللي احنا في السيستمات نتاعنا غالب الوقت نستعمل راوند روبين. Supposons que انت باهي من الاول نظمت لي بروسيسوس نتاعك dans la file d'attente. انت عندك une seule file d'attente ونظمت لي بروسيسوس نتاعك par priorité dans la file d'attente. Donc le plus prioritaire كيما عملنا هوني donc عندنا P1 P4 ومن بعده P2 P5 ومن بعده P3. Donc tu as utilisé la priorité pour ordonner dans la file d'attente. Et tu veux utiliser round robin معها. Si tu as une seule file d'attente, شنو المشكل؟ ديما بريوريتي باش ما تبش في كي ترجع واحدة ديما ترجع ساعة قبل الأخرى بعد راوند روبين. En fait, exactement. المشكلة هنا c'est que on va exécuter كل processus بشوية بشوية. معناها هون باش نexécuter P1 شوية منه كوانتوم ومن بعد وين باش يرجع؟ هو لوجيكمون وي سي اون اكزيكوت راوند روبين لوجيكمون باش يعاود يرجع من الاخر. تنجم انت تو امبليمونت راوند روبين دو فاسون ديفيرونت تولي ما يرجعش من الاخر ما يرجع بعد بي 4 mais c'est plus compliqué à implémenter. Si tu veux exécuter du vrai round robin, quand on a une seule file d'attente, on est obligé d'exécuter round robin على les éléments en fait. Et puis, si tu utilises round robin pour les processus priorité عالية, tu es obligé aussi d'utiliser round robin pour les processus les moins prioritaires. Donc, quand tu as plusieurs files d'attente, شنو تنجم تقول مثلا أنا les processus de priorité 1 sont les processus نتاع les utilisateurs. Donc, ce sont des processus اللي ماذا بيا l'utilisateur يبدا fluide الاستعمال نتاعها. Donc, يبدا عنده هو 2 ولا 3 applications qui tournent en même temps, ما يلزموش يحس اللي فما واحدة منهم تخدم والأخرى مش قاعدة تخدم. Donc là, je peux utiliser round robin avec un quantum اللي هو ظريف صغير باش نحسن l'expérience utilisateur. في الثانية, ce sont des processus moins prioritaires. ينجم يكونوا مثلا les processus des utilisateurs en arrière-plan. Donc في l'arrière-plan, يلزمهم يتexécuter. Donc يلزم يبدا عندهم شوية وقت pour s'exécuter. Par contre, مش لازم يكون الكوانتوم نتاعهم صغير, ينجم يكون الكوانتوم نتاعهم اكبر شويه. دونك ينجم نقول هوني في الثانيه جو في utiliser le round robin avec un quantum égal à 3 par exemple. دونك نخليهم نعطيهم لا شانس pour s'exécuter. par contre مش لازم يكون الكوانتوم صغير. كان تتفكروا البارح قلنا قد ما نصغروا في الكوانتوم قد ما l'expérience utilisateur تتحسن. par contre نضيعوا ياسر وقت في الكوميوتاسيون كونتكست. Et puis في الاخر نقول les processus les moins prioritaires اللي هما les démons, je peux مثلا les exécuter FIFO. Donc, l'avantage le plus lorsque tu as plusieurs files d'attente, c'est que tu as la possibilité en fait d'utiliser plusieurs algorithmes d'ordonnancement selon le niveau de priorité de tout le processus. Est-ce que cette partie est claire? Madame? Oui. Madame, معناتها البروسيسور كل مرة مش يكزيكوتي فيل. معناها هو البروسيسور كل مره باش يكزيكوتي فيه من الاول ان فيت هو ديما يكزيكوتي لا فيل دو بلو هوت بريوريتي. كي تفرغ الفيل دو بلو هوت بريوريتي وقتها وين يتعدى للفيل دو بلو باس بريوريتي. معناها ما يكزيكوتي 2 كان ما تفرغ الان. مدام وكيف الان يجيها شكون والفيل نعاودو نرجعوا لها. نعاودو نرجعوا معناتها الكوانتوم ديما يقعد معناتها ديما تقعد ثم معناتها النوسيون تاع التورنيكي ما فماش بريومبسيون. tu as raison. En fait كي تبدا عندي انا نستعمل على فوا في التورنيكي وفي البريوريتي لو كوانتوم ايت انديفيزيبل. لو كوانتوم ما يتقسمش. معناها ما تنجمش تجي تقسم الكوانتوم على زوج. هو الكوانتوم يقال 2 وانت تجي تقص عليه في الشطر. يكمل الكوانتوم نتاعو ومن بعد نتعداو البروسيس دو بلو هوت بريوريتي. D'accord. Vous y êtes? سؤال. Est-ce que le fait d'utiliser plusieurs files d'attente, ça va résoudre le problème de famille يعني? Non. Puisque متعدل الفيل داتونت الوطنيه كان ما تفرغ الفوقانيه تنجم الفوقانيه عمرها ما تفرغ خاطر انت تجي هي قريب تكمل ويجي ان اوتر بروسيس ويجي ان اوتر بروسيس. Donc l'utilisation de plusieurs files d'attente ne va pas résoudre le problème de famille. وقتاش on peut résoudre le problème de famille? وقت on utilise la priorité. ايوه بس ما عليكش. قلت لك وقتاش on résout le problème de famille في حالة واحدة quand on utilise la priorité هي dynamique. Dynamique, très bien.
Ben, donc, on peut combiner, مثلا, on peut utiliser la priorité dynamique plus plusieurs files d'attente. Dans ce cas-là, عندي فيها زوج أنواع كيف. معناها هي ديناميك، يعني لي بروسيسوس يبدلوا من الفيل، وقت اللي البريوريتي نتاعهم تطيح يتعداو الفيل اللي تحتها، وقت اللي البريوريتي نتاعهم تطلع يطلعوا الفيل اللي فوق. فما زوج أنواع فات. فما en fait les algorithmes اللي يعملوا الشانجمون دو فيل dans un seul sens. مثلا يقول لك راه ان بروسيسوس ما ينجم كان يتيح البريوريتي نتاعو ما ينجمش يطلع. والا يقول لك on peut utiliser un algorithme avec va-et-vient. Va-et-vient, on peut avoir des processus qui diminuent de priorité, comme on peut avoir des processus qui augmentent de priorité. Donc, l'échange des processus entre les files d'attente peut se faire dans les deux sens. Est-ce que c'est clair? Madame, quand la file d'attente ماهيش يعني endroit physique. معناها réellement وقت اللي نقولوا اللي دي بروسيسوس في الفيل داتونت نقصدوا معناها ريالمون مازالوا في الغام هكا ولا؟ وي ينجم يكون في الرام ينجم يكون في السواب راه كيما حكينا المره اللي فاتت. المهم il est chargé موجود. اي d'accord مدام علي مدام dans un seul sens يعني البريوريتي تكبر تنقص كيك ما تجيش. صحيح نجم en fait انت سولون كيفاش تكتب الالغوريثم لا فورمول نتاع البريوريتي ديناميك نتاعك. فما اون فورمول اللي ما تنجم كي تكتبها ما تنجم كان تطيح ما نجمش تطلع. يقول لك كان استنيت برشا ولا ما تنجم كان تطلع. مثلا كان استنيت برشا زيد 0.1 اما يعطيكش لو كان اكزيكوتيت برشا البريوريتي نتاعك تطيح مثلا. دونك لا فورمول elle même ما تنجم كان تطلعك. المشكله في لي الغوريثم ان سول سونس سي كو au bout d'un certain temps كي تعدي برشا tu vas finalement لو كان ما يجيونيش d'autres processus جدد باش تلقى لي بروسيسوس الكلهم دخلتوا لا ميم بريوريتي. فوالا دونك الناس الكلها تطلع مع بعضها والا تهبط مع بعضها باش يجي وقت الناس الكل يوليو dans la même file d'attente. C'est pas l'idéal bien sûr. Mais هنايا dans un seul sens تحسن لك en fait اسهل لك اسهل في l'implémentation. Tu évites un peu les différents va-et-vient entre les fils et bon معناها ينجم يكون ان شوا. Ça dépend كيفاش شنو الحاجه اللي انت تحب تامبليمونتي. هو réellement dans les systèmes actuels نستعملوا plusieurs files d'attente avec priorité dynamique et va-et-vient et round robin surtout في les fils فوقانيين avec des algorithmes différents في les fils في les différentes files. D'accord? Donc on va essayer de réaliser l'exercice 3 ensemble. Donc l'exercice 3 en fait هو l'exercice اللي خدمناه المره اللي فاتت اللي فيه T1 T2 هذايا كي خدمنا فيه وقتها bon ما عملناش un quantum de 0.5 parce que c'est trop petit. On a fait un quantum de 1 unité de temps. كان تتفكروا خدمناه l'exercice نتاع الكور. D'accord? Donc maintenant je vais exécuter انا البارتي الثانيه. Donc واش قلنا هوني un système d'utilisation un système d'exploitation utilise 3 niveaux de priorité par ordre croissant. Le processus se voit affecter un niveau fixe au début. Donc, une file de processus est attachée à chaque niveau et chaque file est gérée par un tourniquet avec un quantum de 0,5. Un tourniquet de niveau n n'est activé que si toutes les files de niveau supérieur sont vides. Que peut-il se passer? Donc, que peut-il se passer quand on utilise ce type de... Donc, finalement, on utilise la priorité statique avec plusieurs files d'attente. D'accord? Puisque هي statique donc ما فماش va-et-vient. La femme va-et-vient, il n'y a pas de déplacement. Donc ما تتبدلش la valeur de priorité. Donc quel est le problème qu'on peut avoir ici? Le risque de famine. Voilà, donc le risque de famine. Et du coup, on propose un autre algorithme, la priorité, où la priorité n'est pas fixe. Donc je dis toutes les 2 unités de temps, tout processus n'ayant pas disposé de l'unité centrale monte d'un niveau, alors que ceux en ayant disposé 2 fois en descend. Ben, معناها tricky شوية. En fait, je vais changer un peu par rapport à l'énoncé. Je vais mettre un quantum égal à 1 باش نقصوا شوية من الكومبلكسيتي خاطر 0.5 شنو اللي ياسر نقسموا فيه. Ben, et puis هوني donc c'est priorité dynamique. Je تقول لي البريوريتي ديناميك نتاعي تقول لي راهو
toutes les 2 unités de temps, le processus n'ayant pas disposé d'unité centrale monte à niveau. Donc, chaque 2 unités de temps, le processus qui n'a pas bénéficié du CPU monte. Quand on dit monte d'un niveau, je m'en ai un monte d'un niveau. Quel niveau? Voilà, donc il monte d'un niveau de priorité. Il تعدى le niveau de priorité اللي فوقه. Ce en ayant disposé 2 fois en descente. Donc, les processus ayant disposé 2 fois du processeur descente. Donc, descendre du niveau de priorité. Mais bon, لما حالة أنا كي رديت الكوانتوم يقال هنا باش يولي عندي مشكل. باش نرجعو 0.5 وربي معانا. Ben, allez, on va avoir un truc extrêmement lent. Donc, il en fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Madame, les processus ayant disposé 2 fois du processeur, les 2 unités d'eau, comment on l'a fait Coleman? Les 2 unités d'eau, ouais. Ah, d'accord. Chaque 2 unités de temps, haka et haka. D'accord. Donc 21, 22, 23, 24 et 25. A priori, on commence le 25. B, allez, on a besoin de combien de files d'attente? 3. 3. Donc, H, le fil d'attente, priorité. Donc, dis-moi la priorité la plus haute, une fois. Donc, priorité 1. Au fil d'attente, tu as la priorité 2. Et la file d'attente. Je parle de priorité. Non? Je parle de priorité بالcroissant. ليه عادة بدلنا من الإكسرسيس. هذا c'est l'énoncé interne. Madame, je ordre que croissant معناتها 3 plus prioritaire que 2. 3 c'est moins prioritaire que le 1. La plus prioritaire est le 1. On va de 2, on va de 3. Vous êtes d'accord ou pas? Ma décroissante, هي Croissante. مكتوبة croissante في l'énoncé. Ah, tu as raison. Oui. Vous avez raison, si tu as l'arcade. Donc, on a dit Honi par ordre croissant, et du coup, la priorité, ben, 3, c'est la priorité la plus élevée. Donc, la priorité 3, c'est la priorité la plus élevée, et du coup, 3 et 2 et 1. Voilà. Donc, on met les dates d'arrivée interne. Donc, je vais faire okay. Ben, on va mettre T1, T2 ici. On va mettre T3, T4, T5 ici. On va mettre T6 et T7 ici. Ah, ici. On a le point. Donc, à l'instant 0, qu'est-ce qui se passe? On dit T1 et T2. T1 et T2, la priorité de T1, c'est 2. Donc, on va placer le T1 ici. Le waqt de T1, c'est ça va. La priorité de T2, c'est 3. Le waqt de T1, c'est 4. Donc, on va commencer avec T2. Donc, T2, il y a un câble. Oui. On va regarder. Je crois qu'on a quantum. Madame le quantum. Donc, عملنا شطر. ومن بعد جاي يغزر يلقى روحه il est le seul dans la file d'attente de niveau le plus haut. Donc, يزيد يعمل شطر واحد آخر. D'accord? معايا ولا؟
il faut pas oublier. مادام اللي فيه الكل بالراوند روبن. اي اللي فيه الكل براوند روبن، مادام ما قالش حاجه اخرى، مادام هذيك هي. باهي هوني شنو يلزمنا نردوا بالنا؟ يلزمنا نردوا بالنا اللي راهو شاك دو يونيتي دو طون فما اون ريفليكسيون افوار على حكايه الشونجمون دو بريوريتي. داكور؟ دونك يلزمنا نقفوا نتمهلوا كل دو يونيتي دو طون. نكملوهم الكل. فوالا. باهي هاي سيدي. دونك هوني عمل ان بروميير كوانتوم وبعد عمل ان دوزيام كوانتوم. هو جا باش يكزيكوتي لو تروازيام كوانتوم جاوه T4, T3, T4 et T5. Donc, je vais ici. T3, il est dans la file d'attente de priorité 1. Donc, T3 sera placé ici. Autant T en C6. On va. T4, priorité MT en C2. Donc, elle est placée ici. Le temps de TH, c'est 1. Et T5, priorité MTH, c'est 3. Donc, elle sera placée dans cette file d'attente. Donc, est-ce qu'on va placer le T5 dans la file d'attente? Elle va s'exécuter maintenant. Ou elle est comme le T2, le quantum T5, le quantum. Donc, vous voulez que ce soit le T5 qui continue maintenant à la place du T2. D'accord? Oui. Très bien. Donc, on va du coup placer le T5 ici, dans la file d'attente. اللي هي دونك الدوري نتاعها سي 2. مدام مش قلنا كي بدينا نكزيكوتيو بروغرام ماذا بينا نكملوها. باهي هذيك راهي سيتي اون هيبوثيز في المره اللي فاتت. المره هذه نجم tu peux changer ton hypothèse. Si vous voulez qu'on garde l'hypothèse هذيك نقولوا راهو مادام قاعد يكزيكوتي خلي كمل يكزيكوتي، وانا نقولوا راهو تي 2 خذي حظه خلي تي 5 يكزيكوتي شويه في بلاصتو. كيما قلت لكم راهو سي اون هيبوثيز. ايه غنجربوا هذه. باهي نجربوا هذه. Donc première hypothèse qu'on doit rédiger, donc l'hypothèse interne, processus nouveau et prioritaire par rapport à un processus en fin de quantum. Madame, l'unité de temps, on a 0,5. 0,5, le quantum égale à 0,5. On a pas donné. Et mais la machine T2, elle s'est exécutée deux unités de temps. Madame, changement تحت البريوريتي نتاعها تولي 2. هذيك وقت اللي مش توا ce qui est sûr. وقت اللي نخلطوا chaque 2 unités de temps. مازال ما كملناش. 2 unités de temps معناها à l'instant 2 مش معناها 2 quantum. À l'instant 2 نقفوا et on essaie de réfléchir كيفاش شكون اللي باش يطلع وشكون اللي باش يهبط. Tu as compris? Pour l'instant نصرفوا نورمال كون عادي راوند روبين عادي. دونك التي 5 حطيناها قبل، التي 2 دونك elle a exécuté une unité مازالتها 3 والتي 5 توا باش يعمل 0,5. دونك لا on va faire T5 باش يعمل 0,5. Ensuite le T5 يرجع مازالت له 1.5 et T2 باش يعمل 0,5. Et maintenant le T2 va revenir للفيل d'attente. Donc عندي هنا عندي le T2 va revenir للفيل d'attente. En même temps, عندي T6 ou T7. T6 file d'attente 1. Donc c'est la T6 ما تحقش حاجة كبيرة تتحط directement en fin de file. T6 الطون تاعها 4. و T7 تحب تدخل للفيل d'attente البريوريتي نتاعها 2. Donc عندي هوني T7 تحب تدخل هوني. باهي شنو هي المشكلة الأخرى اللي عندي à l'instant 2؟ Les priorités dynamiques. Voilà, on a les priorités dynamiques qui vont changer maintenant. Donc, je crois que le processus qui n'a pas bénéficié du CPU monte d'un niveau. Et les processus ayant disposé 2 fois du CPU descendent. Est-ce que Anna, qui a bénéficié 2 fois ça, le CPU? T2. Et T2. Donc, T2. Donc, le T2, il a bénéficié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on considère en fait les kilomètres fois, ça veut dire quantum. D'accord? Donc, il a bénéficié 3 quantums, mais qu'il 2 unités de temps. Donc, il est temps de changer le place de Et du coup, Tawa et T2, il ne va plus se placer dans le fil d'attente de l'année, il va se placer dans le fil d'attente de l'année. Mais, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas bénéficié des 2 unités de temps de col? Madame Meligé ou la Jim
عنده 2 unités قاعد فيهم Très bien. Donc, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on considère الجماعة اللي جاوا جدد واللي جاوا في وسط les deux unités؟ معناها اللي جاي مثلا c'est pas juste هو جاي à l'instant 2 مثلا كيما T6 و T7 وإحنا tout de suite نطلعوا له في البريوريتي نتاعو هكا ولا؟ Ça n'a pas de sens. Il n'a pas vraiment attendu pendant 2 unités de temps. D'accord? Donc, النجم هذايا لو كان l'énoncé يبدا ماهوش واضح، معناها فما حاجة النجم تتفهم de deux façons. On peut rajouter l'explication comme hypothèse. معناها أنا نجي لهوني في l'hypothèse نتاعي نجم نقول راهو le processus qui n'a pas bénéficié du CPU, ça veut dire le processus qui a attendu pendant 2 unités de temps. Donc, pas bénéficier du CPU, c'est la même chose que attendu. نقصد بها qui a attendu pendant 2 unités. Mais احنا هوني شكون اللي عندنا il n'a pas attendu. T3, T4, T5, خاطرهم جاوا à l'instant 1, donc ils ont attendu uniquement une unité. T6, T7, جاوا à l'instant 2, مازالوا كي جاوا, bien sûr, ils ne sont pas concernés par le changement de priorité. Qui est concerné par le changement de priorité du coup? فما واحد برك qui est concerné par le changement de priorité. T1. C'est le T1, صحيح. Donc عندي هوني le T1 qui va monter في البريوريتي. باهي توا السؤال T1 واضح لأنه T1 il sera placé en fin de file واضح معناها خاطر T5 موجود T2 خرج donc le T1 il est placé en fin de file والطون نتاعو سبق. Par contre بالنسبة لل T2 و T7 شكون يتحط قبل؟ C'est une hypothèse صحيح خاطر زوز يحبوا يدخلوا البريوريتي هذايا واحد منهم منين جاي؟ T2 منين جاي؟ جاي من الفيل داتونت الفوقانيه والT7 جاي من الفيل جاي من nouveau. Donc on doit classer en fait on va essayer de classer الجماعه selon هما منين جايين. نجم يكون هوني حاطين احنا قلنا راهو النوفو il est prioritaire par rapport à la fin du pointeur. يلزمنا نزيدوا زاده الجماعه لي بروسيسوس اللي جايين من الفيل داتونت اللي اقل من البريوريتي et les processus اللي جايين من الفيل داتونت اللي اعلى من البريوريتي. صحيح ولا؟ Donc on va en fait rajouter شنو باش نقولوا توا؟ نقولوا حسب راكم كيفاش ننظموا. اما خير مثلا اكبر من الاعلى اكبر من الاصغر. جديد مثلا. باهي الجديد هو اول واحد نحطوه. اي باهي نخليوه جديد اول واحد. باهي وتوا اللي جاي من الكوانتوم اسكي لي بريوريتير بارابور العبد اللي جاي من ان بروسيسوس بلو با. اللي بريوريتي نتاعو كانت اقل هو اللي نحطوه قبل. باهي دونك نجيو نقولوا فان دو كوانتوم اي سوبيريور à un processus de priorité معناها اللي البريوريتي نتاعو a augmenté donc d'une كيفاش نكتبوها هذايا donc celui qui vient d'une file d'attente inférieure اللي هو plus prioritaire que celui qui vient d'une file d'attente supérieure. Voilà. Donc توا نظمناهم les 4 cas. Maintenant on peut travailler tranquille. معايا ولا؟ مدام Oui. مدام T4 و T3 شبينا ما دخلناهمش في الهيبوتيز باش يطلعوا الفوق على خاطر حتى هما استناو بوندون 2 unité. Ceux qui viennent d'une file d'attente inférieure ils sont معناها يتسموا خير من اللي جايين من الفيل داتونت الفوقانيه مثلا. لا مدام T3 و T4 خليناهم في بلاصتهم معناتها ما طلعناهمش. شوي T3 و T4 ما عملناهمش على خاطرهم ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas attendu pendant 2 unités, ils ont attendu pendant une seule unité. مادام مش 2 unités تقصد 2 quantum. لا 2 unités de temps. فما فرق. Le quantum c'est 0,5 unités de temps. Une unité c'est واحد. D'accord. فهمت؟ باهي donc on va placer توا T7 ou le T2. Donc قلنا T2 جاي من الفيل الفوقانيه donc on va le placer en في الاخر ونبداو بالT7. Donc on va placer mon T7 ici. T7 قداش 1 و T2 قداش مازال T2 مازالوا له هو en fait قداش عمل مازالوا له 2.5. Donc هو الطول نتاعو سي 4 il a fait 1.5 donc مازالوا له 2.5 كما ان شاء الله. باهي هاي سيدي on continue. Donc شحال عندنا توا en fait on va faire le tourniquet entre T5 et T1. Donc باش نبداو
T5 donc T5 يجي هون قاعد واحد T1 T1 يرجع هون قاعد له 6 ونص T5 T5 يجي هون نزيد له 0.5 T1 ترجع هنايا عندها 6 باهي وتو on s'arrête les deux unités نتاعي وصلوا دونك شنو باش نعمل فما جماعه باش يطلعوا فما جماعه باش يهبطوا شكون الجماعه اللي باش يهبطوا T1 ou T5 T1 ou T5 parce que ils se sont exécutés 2 fois chacun باهي وشكون الجماعه اللي باش يطلعوا كله الجماعه الاخرين الكل exactement donc je vais avoir T4 ou T7 ou T2 باش يطلعوا للفيل داتونت الكبيره T3 ou T6 باش يطلعوا الفيل داتونت اللي جوست فوقها باهي donc comment on va faire تا واش عندي en fait عندي حاجات واضحين مثلا عندي T4 T7 T2 هوني راهو ce n'est même pas une hypothèse كانوا dans cet ordre يطلعوا dans cet ordre فباش علاش نقلبهم من l'ordre باهي دونك هذوكم تحطوا لي غادي امورهم مريقله تاك 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 وطلع فوالا باهي maintenant عندي كونفلي نعمل ده بربيتو في التو تيكاتر هو دخل في الانستون 1 وي وفي نورمالمون في الانستون 3 تعديت عليه معناتها 2 يونيتي وما صارتو حتى معناتها ما خدم مع احنا اتونسيون احنا شفت شنو مكتوب في التكست شاك 2 يونيتي دو طون معناها ما نقفوا ونحسبوا البريوريتي كان كل 2 يونيتي دو طون معناها على الانستون 2 على الانستون 4 على الانستون 6 سينو باش نعديو الوقت الكل واحنا نحسبوا البريوريتي معناها ما تنجمش تعملها انت كل بروسيسوس تشد عليه كونتور كان خدم زوز يهبط نجم هو راه مانيش حاجه سي با امبوسيبل اما بور سامبليفيي لو ترافاي تولي تخلي الحساب نتاع الواحد نتاعك chaque 2 unités de temps اما كيما قلت لك راه سي تو ا كومبري لينونسي كي قريتو فهمت منه اللي راهو chaque 2 unités de temps pour chaque processus معناتها تاخذ كل بروسيسوس وتعمل له 2 unités بعد كل 2 unités de temps تهبطوا على الطالون dans ce cas là c'est معناها tu le fais comme ça والا تكتب اون هيبوتيز كان ظهرت لك مش واضحه برشا تكتب اون هيبوتيز تقول هاو انا كيفاش خدمت وتخدم على روحك فهمتني مي انا بالنسبه لينا احنا جو بروبوز كون ترافاي دو فاسون بلو سامبل خاطر كيف باش تزيد علينا كومبلكسيتي Madame, chaque processus ayant exécuté 2 fois 200, Madame, T2 déjà تعمل مارتين. لا T2 déjà هبطهم ما نعاودش جو لو بيناليز مارتين عليه مسيك ayant exécuté 2 fois pendant les 2 unités هذوكم راه pendant les 2 unités مش في الكل نلها T5 تعمل T5 هاو مارتين هنا هاو في les 2 unités سي بون ريتش خاطر ظهرت شويه قال كتيبه لا محاله لازم 5 شويه باهي توا عندي كونفلي عندي T5 و T1 يحبوا يهبطوا و T3 و T6 يحبوا يطلعوا دونك شكون نحط قبل d'après mon hypothèse T3 T6 donc celui qui vient d'une file d'attente inférieure et donc j'ai T3 6 T6 4 donc on va ça regarde شطبتي شنو نختارهم من هوني وعندي T5 0,5 و T1 6 تاك رجلين توا maintenant j'ai 2 unités de temps نجم نخدم فيهم وانا مرتاحه دونك عندي T4 مدام وي مدام تا الوقت اللي ياخذوا الاوردونانسور هو ينظم في الوحدات هذوما الكل ما يتحسبش مع نيجليجابل احنا اللي قاعدين نجليجيو فيه هو ماهوش نجليجابل اما احنا قاعدين نجليجيو فيه هو شفت انت كل كونترانت جديده تزيدها كل ما تو اوبليج لو سيستيم باش يعاود يحسب مره اخرى فما وقت كي بيردو بي maintenant le quantum tel qu'il est choisi en général راهو il est choisi de façon à ce que الوقت هذاك يتسمى نيجليجابل par rapport au temps d'exécution معناها كوانتوم هوني عندي 0.5 ينجم يكون الوقت نيسيسير باش تحسب هالحكايه هذه كلها 0.005 par exemple فهمت donc حتى كان تكزيكوتيها à plusieurs reprises il ne va pas impacter beaucoup le comportement de mon système c'est pour ça احنا باش نسهلوا على رواحنا الحكايه on néglige اهي واضح ميرسي عايشك donc on exécute T4 نرجعوها ici on exécute T7 نرجعوها ici et T2
ici et T4 va quitter. B, pardon, on va quitter ici. B, donc l'avantage maintenant, c'est que T4 نحات ارتحنا منها وتوا نعاودوا نحسبوا. سيدي qui s'est exécuté 2 fois في les 2 unités اللي تعداو. الوحيد هو T4 و T4 خرج على روحه. Donc il ne va pas y avoir un processus qui va descendre. فما حتى processus باش يطيح في النيفو. Ben, qui ne s'est pas exécuté حتى مرة. الجماعة الآخرين الكل، يعني الجماعة اللي موجودين في الفيل داتونت 2 الكلهم يطلعوا لفوق. Donc maintenant vous allez remarquer قداش c'est embêtant en fait باش تستعمل معناها la formule هذه n'est pas très adaptée. Donc regardez هذوما déjà dans la file ما نمشيش نحيهم مانيش نمشي نحط هذوما قبلهم c'est clair ils sont prioritaires خاطر ils sont déjà dans la file. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter les processus هذوما. Donc عندي T3 6 T6 4 T5 0,5 T1 6. D'abord, vous avez remarqué que tous les processus sont devenus ont la même priorité. C'est l'exemple اللي حكينا فيه المره اللي فاتت قبيله tout à l'heure. Donc باش نبداو نخدموا على الواحد. Donc là pendant un bon moment حتى ما مشي يطيح. Donc عندي هوني le 7 le 7 كمل l'exécution تاعو وخرج. ومن بعد عندي 2 ترجع هوني avec 1,5 عندي 3 يرجع هوني avec 5,5 عندي 6 يرجع avec 3,5. باهي نخلطنا هنايا حتى بروسيسوس ما اكزيكوتا مرتين et puis ما فما حتى واحد en fait باش يطلع خاطر الناس كلهم ils sont dans la file d'attente la plus haute. Donc on continue. S5 il s'est exécuté كمل l'exécution تاعو وخرج. ال1 باش يعمل كعبة ونجي في الاخر 5,5 ال2 باش يجي في الاخر يعمل 1 ال3 5. باهي ensuite كيف ما صار حتى شيء نكمل T6 c'est 3 T1 c'est 5. Je vais terminer ma file ici. T2, c'est 0,5. Ah, pardon, 2. On bat T3, c'est 2,5. Ben, on bat 6, c'est 2,5. L1, c'est 4,5. مادام 3 مش 4,5. شكون؟ ايش حطيته؟ اي صح. تلمون نحبهم يوفيو. باهي يتبعوا معايا معنا. ما نضمن لكم حتى شيء. وبعد تي 1 شكون؟ دونك عملنا T2. Donc T2 كمل il va sortir. Ensuite T3 c'est 3,5. Et on continue. 6 2 مش كافر مشيت نحلنا واحد الان اي 3 4. شنو فهمت؟ فما غلطة؟ T3 فيها 4 مش 3. شكون؟ T3. اي عندي مشكلة مع T3 4 voilà. T6 2 T1 4 ensuite T3 مرة أخرى 3,5. Ben, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, vous êtes une bonne nouvelle. Ensuite عندي T6 مرة أخرى اللي هو 1,5. Ben, là il y a une bonne nouvelle parce que à l'instant 2 فما le 6 qui s'est exécuté 2 fois. Donc puisque le 6 s'est exécuté 2 fois, donc le 6 باش يطيح في الpriorité. Et donc là on va avoir le T6 avec le 1,5 نتاعو اللي هو ما عادش موجود dans la file d'attente فوقانية. Donc باش يقعدوا لي ال1 و 3 وحدهم.
Alors, je continue. On va faire le 1, 3,5, le 3, 3, le 1, 3, et le 3, 2,5. On bat. شو نعمل تا؟ تحزوز Donc, T1 ou T3 يتيحوا اللوطة و T6 يطلع. Donc, maintenant, j'ai mon T6 ici. Et j'ai mon T1, 3 et T3, 2,5 ici. T6, 1,5. D'accord? Donc, je n'exécute. Je vous montre. T6 نكملو كل T6 pendant 3 unités. خاطر وحده 1 2 3 et j'exécute mon T6 et le T6 quitte. ومن بعد فك الكعبه اللي قبل ما نعاود نحسب البريوريتي شنو يصير؟ T1. En fait صحيت نتعداو tout de suite للبريوريتي اللي تحتها راهو. Donc tout de suite نتعدى et je vais exécuter mon T1 ici. Donc le T1 يرجع ici dans la file d'attente الثانيه avec 2,5. باهي شو نقول هنا à l'instant 20 كي باش نحسب البريوريتي شنو باش يصير؟ Qui s'est exécuté 2 fois? C'est bon, page. C'est le T6 et il est déjà sorti. Qui ne s'est pas exécuté du tout? T3. C'est le T3. Donc T3 هو برك يطلع. Vous voyez? Donc là, je vais avoir mon T3 avec les 2,5 T1 et je vais avoir le T1 اللي يقعد في deuxième file d'attente. Donc je vais exécuter le T3. 1 2 3 4 en fait 4 ça fait 2. Donc T3 باش يقعد له 0,5 et là qu'est-ce qui va se passer? باش يقلبوا. Le T3 يتيح et le T1 يطلع. Donc نقلبوا. Le T3 باش يولي عندنا le T1 ici avec 2,5 et le T3 ici avec 0,5. Donc le T1 باش يعمل كعبتين ونعاودوا. Donc le T1 يولي عنده 0,5 donc يهبط le T1 يطلع T3. Donc هذا يتنحى من هوني هذا يتنحى من هوني هذا يولي T3 0,5 هذا يولي T1 0,5 et du coup pour finir يجي T3 يخدم 0,5 نتاعو ويكيت يجي T1 يخدم 0,5 نتاعو ويكيت. اوف. مرحبا بكم dans le monde de la priorité dynamique. Plusieurs files d'attente et va-et-vient. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est clair? مدام Oui. دكتور. مدام تو كي يبداو مثلا الليست الفيل تاع البريوريتي 3 والفيلم تاع البريوريتي 2 اخر واحد في الفيلم تاع البريوريتي 3 يبوانتي على الاول واحد في البريوريتي 2 يعني حقيقة. Allez, réellement, ce sont trois variables différentes. Une variable qui est tête de file TAL 3, une variable qui est tête de file TAL 2 et une variable qui est tête de file TAL 1. Le système, quand il termine, la tête de file TAL 3, elle pointe sur nul, il considère tête de file TAL 2. مش آخر واحد il pointe vers le suivant. فهمت؟ خاطر كي نحط آخر واحد il pointe vers le suivant, c'est la même file. Ok, j'espère que c'est clair pour tout le monde. مادام نجم نعرفوا الالغوريثم دو لانسمون تاع نستعملوا فيه توا نحن الويندوز لازم نزيد نعمل une petite recherche pour voir exactement quels sont les algorithmes qui sont utilisés. اما كي تجي تشوف en général يقول لك راهو ils utilisent des algorithmes à priorité dynamique, plusieurs files d'attente et راند روبين معاهم. Donc maintenant انا هو قداش راند روبين وكل حق ما عنديش les détails, il faut que je cherche un petit peu. Mais en fait, c'est un truc complexe qui m'a haka. La formule pour changer d'une priorité à une autre n'est pas toujours. Je ne pense pas qu'il y ait qui m'a hacké. Vous avez remarqué qu'il fait le khar. Avec tout le monde, au fil d'attente de l'année, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Donc, notre savoir est un peu plus sophistiqué que ça, la formule. Mais pas ma barche va-et-vient en fait. Sinon, en fait, il y a des processus qui ne s'exécuteront jamais. Derrière, tous les process arrivent à s'exécuter à un moment ou à un autre. مدام وي فماش بوسيبيليتي مثلا كي معناتها الوحدين الكل يوليو في نفس البروبريتي معناتها تولي فما كرياسيون تاع فيل داتون دو بروبريتي مثلا 4 في الحاله هذيا واللي ما يصيروش معناتها يولي يتعداو لهذيك
En fait, les priorités sont définies au départ. Tout système d'exploitation a un nombre de priorités fixes. Mais ne jamais يخلق priorité جديدة. Donc, وقت اللي تخلق أنت الأقل priorité, ما تنجمش تزيد تطيح. Ça y est, tu es déjà معناها اللوطة بالكل. لو كان خلقت الأعلى priorité, مازال تزيد تطلع. Donc, par définition, on a un nombre de priorités bien fixe et on ne bouge pas. فهمتي؟ اوكي ميرسي. هذاك سينو يدخل بعضهم معناها سينو تولي برشا trop compliqué. كاين في الكونسيني نتاع لو بروسيسوس سو فوا افكتي نيفو فيكس خاطر فهمتهاش الجملة هيك. Le processus se voit affecté à un niveau fixe كيف ما هوني في l'énoncé عندنا شفت من الأول قلنا راهو la priorité نتاع le processus T1 est égal à 2, T2 est égal à 3, T3 est égal à 1. معناها la valeur de la priorité ne change pas. مش كيف ما l'exemple اللي احنا خدمناه توا و la priorité نتاعو ملي كانت 1 تولي 2 ملي كانت 2 تولي 1 ملي كانت 3 تولي 2 فهمت؟ قدام نفس الاكزامبل ولا انا هكا هو لا سو سون دو اوزوليرز. من الأول قلنا راهو le processus عنده un niveau fixe. Et chaque fil est géré par un tourniquet. Un tourniquet de niveau N n'est activé que si toutes les files d'attente sont vides. On a donné l'assignation de l'algorithme. C'est un algorithme à priorité statique. On va attendre maintenant. Ça, c'est un deuxième exemple. Mais juste, avec un quantum égal à 1. Donc, maintenant, on suppose que la priorité n'est pas fixe. Donc, on est dans une deuxième partie. Madame. Parfait, oui. قبيلة قعدنا في الاكسرسيس الغوندمون هو طون نتاع قداش بقى يخدم على طون توتال هكاكا ولا قداش قاعد يخدم؟ على طون توتال ديكزيكسيون المهم موجودة في الاكسرسيس هذاك نتاع الغوندمون اي معناها تحسب قداش عداه وقت يكزيكوتي ريالمون في لي بروسيسوس divisé par le temps total d'exécution نتاعو معناها وقتاش مثلا زاد خدم لا بارتي الكوميوتاسيون دو بروسيسوس ولا فهمت؟ اسكو في الجيستيونير دو تاش كي تشوف البورسنتاج نتاع السي بي يو نتاعك هذيك هي نفسها نتاع الروندمون pourcentage du CPU oui c'est maintenant قداش قاعد c'est توا قداش قاعد يخدم est-ce que tu as exploité toutes les ressources de ton CPU ولا لا c'est ça ok je dois y aller Nablé donc tu comme ça madame juste question قولي يعني في اكزامان مثلا كيما خدمنا في الاكزرسيس 4 كيبدا عندنا بيريفيريك تاع انتري سورتي ومعاه بروسيسور نستحق كي يقول لي معناها عمل لي الدياغرام دو غانت لازمني نعمل معناها دياغرام دو غانت نتاع البروسيسور وزيد نتاع البيريفيريك الاخر ولا جوست تاع البروسيسور وي هو راه انا نمد لكم لي دياغرام ا رامبلير معناها انا نمد لكم ان دياغرام فيه تاع البروسيسور وواحد فيه لونتري سورتي وكل شيء بور ايفيتي اللي كل واحد يقعد يصور في ورقته. Donc, en général, je donne les deux. L'entrée sortie et le processeur, les deux. Comme ça, on sait que tu fais la partie entrée sortie. D'accord? Ok. Oui. Madame, في الكا هذا نتاع الاكسيس هذايا إذا كان supposons معناتها الفيل الأولى نتاع البروبريتي 1 معناتها قعدوا فيها par exemple 2 processus والطون ديكزيكسيون نتاعهم كملت قبل ما يصير تصير اون يونيتي دو طون. وي معناتها البروسيسوس هو اللي يكزيكوتي الفيل نيميرو 2. اي بيان سور هذاك عملنا احنا قبيله اون في سا فما ان اكزامبل هنايا وين اون ا دو ديسوندر بور اكزيكوتي لو تي 1 جو كخوا كي مانيش غلطه واحده من هذوما اللي هما في الفيل داتونت الثانيه. انت احنا قلنا باغ ديفينيسيون ما تهبط للدوزيام فيل داتونت كما الفيل داتونت الاولى فرغت. دونك لو كان فرغت بيان سور ما نبقاش نستنى حتى يوصل الوقت معناها سي كلير دونك نهبط ديريكتومون لي بروسيسوس اللي قاعدين يستناو اللوطه. D'accord. Très bien. Merci à vous. شنهاركم زين. On se voit mardi prochain, Inch'Allah. Merci.